Bonsoir, 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 bonsoir à tous et bonsoir à toi Fumi. Comment vas-tu? Et Birdoda à toi. Je prépare un peu là, j'attends de voir ma connexion si elle ne fait pas des siennes. Et bonsoir à toi mademoiselle. Comment vas-tu aussi? Comment allez-vous aujourd'hui? On enchaîne ce soir avec le très triste et dernier épisode, le dernier épisode de Game of Thrones. Donc après tout ce qu'on a vécu, il va y avoir une fin. Pourquoi se fouler? Du coup, j'espère que vous allez apprécier cette petite fin qui va être sympa. Et bonsoir mademoiselle sur YouTube. Et Dabazor est content, il danse comme d'habitude. De toute façon, il sait faire que ça celui-là. Non, je rigole Dabazor, ça prend pas mal. Allez, c'est parti. Bon, comment allez-vous les gens aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien. Ça, il y a plutôt intérêt de toute façon. Ouh, 3 nouveaux follow depuis la dernière fois. C'est cool, merci pour les follow, même si vous êtes plus là du coup. Je sais pas quand vous m'avez follow, mais c'est cool. Qu'est-ce qui va pas, mademoiselle? C'est pas toi qui m'as dit vivement que tu finisses Game of Thrones parce que j'en ai marre? Eh. Tu as marché sur un canard. Mademoiselle est très en forme ce soir. Très très en forme. Allez. Le live marche pas? Ah bon? Il ne marche pas, comment ça? T'as un écran noir? Previously on Game of Thrones. But now I realize it might be far more entertaining tu es toujours to sur watch ton Lud tear you intro. to pieces. J'espère que tu vas nous finir. Last house standing. J'espère que tu vas nous faire une intro qui dure 7 minutes très exactement. You have a good head for business, Lady Mira. What you need more than anything is an ally. Et Wendy à toi, les zombies. Comment Wendy I va? have to get in there, Sarah. Et Look, bienvenue I pour ce can't dernier get you in. épisode. Marjorie's already Et furious. with chez you. Fumi, le marche You owe me marche for très bien. this. Le live marche très bien. You're not a leader. You're a wounded soldier trying to prove he's still a man. Damien, where are you? Pas d'intro de 7 minutes. Je cale juste les bons times pour avoir une intro parfaite. D'accord. Pas qui tu vois une petite intro, moi. C'est un petit truc sympa, c'est de ouf. Et ça va très bien, ma rentrée s'est bien passée, donc tout va bien et vous tous? Et bah moi de mon côté tout va bien. J'ai toujours mal au dos, mais ça c'est mon problème. Voilà, et je peux pas répondre pour les autres. Je suis sûr ils vont bien aussi. Et bonjour à toi mon petit chat, viens. Allez, go sur le live le chat. Que veux-tu? Quoi? Tu veux des bisous? Let me save your life and our house. Non mais mange pas le micro par contre. Iron from ice, brother. Intro, Iron c'était from bizarre. ice. Ah bon, c'était bizarre. Ah, le chat me mange. Vilain chat, arrête de me manger, sinon je te mange aussi. Vilain bébé chat. Bon, tu me laisses jouer s'il te plaît? Y'a pas de soucis. À tout.
Gods. Can you see anything? Is it the North Grove? I don't know yet. Bon, allez. The Forester Sigil. Those look like ironwood trees. Eh ouais, c'est du ferrugier. Allez, vas-y, va choper le ferrugier, mon petit bonhomme. The North Grove. Beneath the watchful eye of the Ice Dragon. Dragon de glace. The Ice Dragon. Je sais pas où tu vois le dragon de glace, toi, mais... ouais, c'est normal, j'ai un problème de connexion. Hear the werewolves whisper. J'ai un petit problème de co Haven't seen any ce werewolves soir, this je sais far pas north. pourquoi. Hello à toi, c'est Pichou. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai un problème de co. Juste pour me faire chier encore ce soir. That must be it. We're close. I think I found it. Ah, je vais essayer de You relancer found it? juste Are après. you sure? We can't afford to waste any more time. You just have to trust me. I've gotten you this far, haven't I? Non, on va Which te is faire confiance. nowhere anyone in their right mind would be. Je vais mettre pause. Je vais essayer de relancer. 2 secondes. Ça met pas de temps. Et non, du coup, c'est toujours dans le rouge. Ça fait crotte, ça fait crotte, ça fait crotte, ça fait crotte. Pourquoi t'es dans le rouge, toi? T'es vraiment tous pour me faire chier. Connexion de merde. Bon, bah, j'espère I know it. que ça va le faire quand même. Ça va bien se stabiliser au bout d'un moment. I hope you're right. I don't know how much further he can go. Le pire, c'est qu'à côté, j'ai de la connexion. C'est ça que je comprends pas, en fait. We need to keep moving. Ça va être ça, ouais, 3 mois de merde. Ça va commencer aujourd'hui, je pense. It burns. It burns like all seven Allez, elves là. combined. Oh. J'en ai marre. Bah, désolé si ça... Vous allez avoir des coupures des fois ça va être stable, des fois il va y avoir des Listen, coupures. Garrett. I know I'm not well. And up here, C'est pas grave, le live dure qu'1h30. you've always looked out for me. La bonne nouvelle, quoi. If anything Voire 2 happens, heures, I want you to mais leave pas me. plus. You take Sylvie and don't look back. Promise me, Garrett. Perso, je crois que c'est I beaucoup need moins to know you'll internet. do it. I won't leave you behind. Ah mais là c'est mon Not internet now. moi qui marde. Not ever. C'est pas le tien, c'est vraiment le mien. I wanna Je suis dans le hold you rouge back. avec OBS. If donc, Sylvie gets hurt because pas la of bonne it, nouvelle or ça. you, Pas du tout. I mean this, Garrett. If I'm gone, Sylvie will need someone to look after her. I know she's stubborn and proud, but she's a good person. Stop talking like that. You're not gonna die. If I do, though, Sinon she's comment ça still s'est my passé la little rentrée sister. les gens? And if I'm not around to protect À her, part I Fumi need qui to know there's someone who est pas à la can. rentrée mais... Le reste. What are you doing? I found Nightshade. It's poisonous, but in small doses it can help with pain. It's rare this far north. We can use the nightshade to make Cotter more comfortable. Right. It'll help keep him calm Sérieux? too. In the right amount. Et les autres, avez-vous Luckily, des I know how soucis to de use son? it. Can you help? Genre elle arrive pas à ramasser des herbes toute seule quoi. Une blague celle-là. See this? Allez petite connexion, stabilise-toi bordel. Ah c'est bizarre. Whatever made this must be enormous. Gods. Vraiment bizarre quand même. Du son comment? It's been torn apart. Oh il est mignon la petite bête. On va lui faire des bisous. Frozen. Must be a fresh kill.
Il a une sacrée bouche lui. Oh, un ours. Mademoiselle, je suis sûr que tu sais ce que c'est cet ours. Shit! We have to cross the ice! Get Carter across! I'll hold it off! Go! Garrett, come across! Pourquoi pas? Ça pourrait être pire. Seven Hells. Come on! You were right, Garrett. Allez, connexion là, fais un effort un peu. Oh, finally. Mais pourtant, ouais, je capte bien, j'ai pas de problème. Look. Whoever they are, they can help us. Hurry! Allez. 48% de perte, putain, 48%. Sérieux quoi. Enfin, vivement la fibre, sérieux, cela. Garrett! Putain, l'ours il lâche pas l'affaire quoi. We're almost there! Quickly! To the village! Help us! Do something! Ah, la corneille à 3 demi-œil. High vis. Wait! No! Garrett! Tell them! I represent House Forrester! Our squire to Lord Gregor himself! Du coup, il y a les... Il y a un peu d'histoire de la corneille en fait ici. Allez, on y est. Parle d'autre chose que chantonner, peut-être que ça te coupera les dents. Ouais, c'est peut-être ça, hein, c'est pour ça, des fois quand j'ai parlé et tout, ça coupait machin, je sais pas. Mais là, j'ai sifflé, c'est pareil aussi, oh, c'est pareil. Pour ça, ils ont même pas l'image. Bonsoir aussi à toi, SDL Sonic, comment vas-tu?
Ouais, attends, Guigui, je devais faire mon live et te parler après déjà. Mais comme j'ai pris du retard sur mon live, alors je te parlerai après. Va se calmer, hein. Non mais oh. Non, non, faut vraiment que je finisse ce jeu. On peut plus, hein. Tu as pas mon temps. J'ai pas mon temps non plus, tu sais. Non mais oh, Roméo. Oh, ça c'est de la réplique. Je me demande à qui tu l'as piqué, mais ça c'est de la réplique. Oui, je pense pas qu'elle connaisse Undertale. Please, Lady Marjorie. Please don't send me back to Je vais Highgarden. créer un dinosaure qui te ressemble, je vais Finally, l'appeler you grace Babazor. us with your presence. Ou Morceausaure. I was beginning to think you'd found Oh, merde, someone mon doigt. else to serve. Je vais pas taper dedans, c'est pas vrai. Sorry if I kept you waiting. I came as quickly as I could, my lady. I'll get to you in a moment. Do you realize how precarious my position is with Cersei? Of course, my Of lady. all the people in King's Landing, you steal from the Queen I Regent. didn't mean... Did you know about this? Sarah's been stealing wine. From Cersei, no less. Sarah told me about it, my lady. I had a sip with her. If you wanted wine, you should have just asked. I'm sorry, my lady. We only had a little. Ah d'accord, ils ont dit. Gods, the pair of you. Where's my seal? I haven't seen it in weeks. Do you know where it went, Mira? Do you think that our thief here pocketed it too? My lady, please. I would never steal from you. We used to keep it in the armoire. C'est easy ça aussi, hein. Non mais oh. See, here it is. It was hidden in the back. Strange. It wasn't there when I looked. Ah, t'as mal regardé. I'm sorry. It's not right to accuse without proof. Éviter de dire ce genre de mots. It's just, I need order in my household. Until I'm married to Tommen, I can't afford any more mistakes. I have no choice but to make changes among my handmaidens. Il s'appelle Flowey le Tommen's personnage. garden Et du coup il party, dit Mira. body. What were you Il fout le pas le thinking? mec, hein. Et GG pour ton level up, I zombie. can't believe you'd be so irresponsible. I expected better of you. But, Lady Marjorie, I don't know what you mean. Oh, I must have it wrong. It must have been some other handmaiden making a scene with Lord Andros. Sarah's been saying some damning things about you, Mira. I suspect in an effort to save her own My neck. lady, please. You've said enough. Yeah, j'ai One of chié. you must answer for Par contre, je this. sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un bug dans le Sarah jeu. says Je sais you pas si vous le used voyez her to assez get vous, you sur le into the live. party. Mais en fait, il y a les producteurs exécutifs You've qui sont been with me bloqués a sur long le time, Mira. côté droit When de I'm l'écran. queen, I'll need people I can count C'est on. propre. Please, tell me this isn't true. Please, Mira. I don't deserve to lose my position for this. I'm begging you to tell her the truth. My lady, I'm sorry. Là, je dis ouais, c'est chelou comme truc quoi. Vraiment chelou quoi. Sarah's telling the truth. Ah, mort. This J'espère has que ça been va building s'enlever au for bout d'un some moment. time, Pour Mira, un but it chargement ou still un truc du breaks genre. my quoi. heart. I've been nothing but good to you. I've put up with your schemes. I've even tried to help you and your family where I could. And you repay me with this. I feel betrayed. Sans trahi. Fiasse, hein. I won't have it. Forgive me, Lady Marjorie. I promise you it won't happen again. You're right, it won't. I can no longer have you near me, Mira. Consider yourself dismissed from my service. But my lady... I said get out.
Mira, wait! Du coup, j'ai regardé un peu et du coup, ça doit être OBS qui déconne du coup, en fait, au final. Parce que moi, ma connexion est à fond. OBS doit avoir des petits soucis. I expected I'd be on my way to Highgarden by now. I couldn't let you take the fall. You need Marjorie's protection more than I do. En effet, ça doit être OBS. I'll be fine. I hope you're right about that. But thank you. I know you didn't have to do it. Du coup, comme toi, Fumi, hier, I wish things had ça turned doit être out des soucis differently. d'OBS en fait. Ça doit pas être la connexion. But I suppose this is goodbye. I'm not sure when. I'm not sure we'll see each other again. Sarah? I'm sorry I told Harwick about your name. I confided in you, Mira. Eh, y a pas de And soucis, you zombie. betrayed Bah, me. je te souhaite bon cours demain. Passe une bonne I nuit. doubt I'll ever truly forgive you. Et for that. merci pour tes gaufres. Ils just- sont très très bonnes tes gaufres. I was trying to be honest. Même si on sait pas si I sont hope bonnes, you on can sait pas understand that. comment tu les fais. Mais bon, ça reste des gaufres belges. Since you helped me with Marjorie, Obligatoirement, c'est bon. I owe it to you to tell you this. There are some vile rumors going on about you. Rumors? Il y a des rumeurs à mon About you sujet. murdering a Lannister guard. I thought you should know. Thanks, Sarah. Quoi? Assassiner les gardes? Careful, Mira. You're Bah, on your tu own nous en now. fais, tu nous les envoies. Et on fera un verdict. Allez, enlève-toi, les producteurs exécutifs, c'est moche. Et bonsoir à tous. Bonsoir à toi, The Pichu. Moi aussi, je danse la Zumba. Je danse la Zumba au Zimbabwe. Ok, c'était nul, je sors. Désolé. They're nearly on us. Half a league or less. Salut, Seems you were salut. right. Allez. I know that snot-nosed bastard Griff. He was sent to kill me, not Roderick. He wouldn't run home to his father without trying again. Listen close. I want the road D'accord, t'as surrounded. pas mis de son. Ouais, ouais, du coup, je te parle pour rien alors. Ride hard for Iron. The Pichou. Don't turn back. If this goes to hell, they'll need to know about Roderick. Yeah. Eh, merci, mademoiselle, pour tes 25 chires. Merci. And what order Tes is that, 25 bits. Asha? Ça fait plaisir. Des bisous, plein de bisous baveux. Paint the road with their blood. Plein de bisous. Merci, merci. Ouais, t'as réussi. Merci. Ça fait plaisir. Seven hells. Take them. Allez, on attaque. Ouais, t'as vu, ça chire déjà. C'est mignon. Il y a du sang. Mais vous le voyez pas vu que... OBS merde. No Griff. Oh, he's a bloody coward. Your brother was the coward. You should have seen him squeal. C'est when merci. Griff gutted C'est him trop like a gentil, pig. mademoiselle. Ça fait plaisir. Allez, dépêche. Allez, dans ta gueule, merde. My lord. We're going to kill them all for this. Ouais, on va tous les tuer. On va se Roderick. venger. I wish I had known him, Asher. I'll never get to drink with him, fight by his side.
Complain about what an ass his little brother is. Allez, People loved him. connexion, s'il te plaît, je te If fais he des said a photos thing, après. people believed it. Ah, c'est vraiment, là, je crois que c'est vraiment BS en fait, je sais pas pourquoi. Roderick, he kept this house together through sheer force of will. My brother was a true lord. They'll sing songs about him someday. But you're the lord here now, like it or not. Eh ouais, c'est moi By the le laws of your lord. land. And to these men, you've more than proven yourself. I know. If I don't become lord, Roderick's sacrifice, everything we went through, Voilà. will be Et for nothing. GG, mademoiselle, pour You'll ton niveau make Roderick 43. Make your father proud. If only he could Tu see me trouves pas now. le jeu de Zomb Zomb? My lord, Quel jeu de Zomb forgive me, Zomb? but Lord Whitehill will be on the move. Let's move! Ah, de Izombie. Ah, du coup, vu qu'elle est partie, ça va être dur. C'est peut-être pas un jeu, c'est peut-être... Je sais pas en fait. Ou elle savait pas, elle l'a mal écrit peut-être. Ça se peut aussi. Ça va le chargement, toujours pas long quoi. T'es sérieux toi? Ah, tu lui demanderas demain du coup. Ah, ouais, si, demain. Sûrement. Je sais pas en fait. Roderick. Et tu galères sur quoi, The Pichu, très clairement? How could this happen? It makes no sense. He died a hero. Gregor was a hero. Ethan was a hero. Now Roderick? It means nothing to me. It was his sacrifice that enabled us to escape. Ah là 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 là. It's not fair. En fait, j'aurais dû faire mourir lui quoi. Talia. Tout le monde est content de me voir. Listen to me. We don't dare take time to mourn. Not yet. Lord is sure to move quickly now. He could be at our gates before nightfall. But there's hope yet! I've brought help! Ah ouais, peut-être, oui, mon dieu, Warriors from ouais. across the narrow sea! J'y avais pas pensé aussi. No equal in Westeros. En effet, ouais. Whatever their skill, they are hardly an army. My lady, I've seen them in battle, twice now. And I've seen Asher lead them. They're a force to be reckoned with. And they'll be more than equal to Pourquoi whatever pleures-tu, luck The can Pichu? muster. How can you say that? We've already lost. What are you talking about? Ramsay Snow. He came here. He set terms of war. He said the last house standing wins. And with the Lord of House Forrester dead. Lady Elena's not wrong. By Ramsay's term, this war's lost the moment the Boltons learn of this. Roderick may be dead, but the Lord of House Forrester stands before you. Voilà. I will lead us in battle. This war is not over until I say it is! Asher will lead us! Asher is our lord! Voilà, ils sont tous contents. Asher, I wish this were a happier occasion, but... This sword has been held by a Forrester Lord for centuries. Now, it is yours. All hail Asher Forrester, Lord of Ironrath, defender of the Ironwood Groves. My father never trained me to be a lord. This was supposed to be Roderick's sword, but
Bah pour l'instant le meilleur c'est Mademoiselle. Après c'est The Geek. Après si je dis pas de bêtises c'est Fumi. Et après Fumi, Oh voilà, ça ira plus vite en fait. Et ouais. Ça coupe comme ça les scènes, ça fait bizarre quoi. On dirait que cet épisode ils l'ont bâclé quoi. Look at him. He's a crow. He doesn't represent the Foresters. Bah voilà The Pichu, t'as vu? Tu vas rattraper Fumi. Must be a deserter. Après The Geek avec l'école, je pense qu'on va pas la revoir. I don't trust fucking deserters. And you're traveling with a wildling. All the more reason not to trust you. We're not your enemy. Says the man who wounded my bear. Et voilà. Who came here uninvited. En même temps. I could have killed you out there. As easily then as I could now. He's a warg. The bear likes your kind even less than I do, so I suggest you shut your mouth. Your blade pierced his shoulder, and I felt the pain as if it were mine. Ah, ça te fait du bien de ressentir les douleurs. Understand what that's like. But I could make you understand. Enough, Josera. He claims to serve House Forrester. Anyone could say as much. What proof do you have? If you'd have us believe it's not a lie. I was given this by Talia Forrester before I left. It's the Forrester sigil. Made from ironwood. Ouais, j'ai pu le voler aussi, hein. Je dis ça, j'ai rien. Harida East. You trust this crow? That necklace is Forrester ironwood. No one else could craft it as well. My friend is wounded. Allez, il va mourir. Allez hop. He won't live long without our help. Hyvis. Wait! Where are you taking him? On va le réparer, on va le réparer. Who is this girl? Calme-toi, toi. Is she a prisoner? Why else would you be traveling with a wildling? She follows my orders. I'm surprised you haven't killed her yet. She'll betray you the first chance she gets. My name is Elsera Snow. This is my brother Josera. What is this place? Elsera Snow. A refuge against the forces of darkness during the Dieu, long night. c'est une sœur à Jon Snow. Attends, je regarde. A place of great power to those who know how to use it. I assume that's why you're here. You're a long way from home, aren't you? There must be a reason you've come all this way. House Forrester is in great danger. The Boltons are the Wardens of the North now. Ever since Lord Gregor fell at the Twins, the White What do you mean? Since Lord Gregor fell? Lord Gregor was slain at the Twins months ago. Betrayed Les mecs, par contre, ils ont pas de corbeau. You didn't know? Ah bah non, ils aiment pas les corbeaux, je suis bête. Of course. How could you? He has no idea who we are. Why would he? You're right. He's just a messenger. J'ai pas compris The Pichu, mais c'est pas grave. All he did was use some ironwood necklace they gave him. Why should we trust him with anything? They clearly didn't. Otherwise, he would know. Lord Gregor was willing to trust me. If he was, then you can too. He wasn't the best judge of character. Perhaps Lord Gregor never told anyone. I wouldn't be surprised. Better to hide his shame where no one could find out. Whites. Gregor went Sanden Bjornen. Du
coup là je pense qu'on va avoir droit au marcheur blanc. What about them? Hiftones! What? No! Let me go! Did they teach you to fight at Castle Black? I hope they did. Merci pour ton commentaire inutile, au moins ça met de l'activité sur YouTube. I'll do whatever you need me to do. Good. Moi aussi je veux un ours pour combattre. Ça serait plus easy quand même. This place is evil, Garrett. I can feel it. There's something wrong with these people. Those warriors. They're not normal free folk. Not like any I've ever seen. Ready! Aye. Bon allez, un peu d'action. Non, on retourne chez avec Sarah. Lady Mira. Mira. Wait. Tom. Mirabelle. Guards. They're searching your room. Mon Dieu, les vilains. Break it down. Search the place. They're coming after us for the murder. Bah mets de l'ambiance, ce pichou, parle aux gens et tout. Gotten rid of that ages ago. Come on, we can't stay here. What's going on, Tom? Sarah said she'd heard rumors about me. It's all over the keep, milady. They're saying you take Lannister men to your bed and murder them in their sleep. Carrément. What? Oh la catin. That's ridiculous. It'd be ridiculous, milady, if soldiers weren't smashing in your door. They're saying you killed that Lannister guard. There's more. Someone sent the captain of the guard a message about you. Non, non, il me restait un épisode de Pichou. Anonymously. You mean someone? Il restait un épisode, Et du coup, bah là. Murder accusations, most likely. Whoever's behind this. Là, je fais le dernier épisode. Et if they catch us. Et après. Après, j'attaquerai un nouveau jeu. Donc j'attaquerai Metro 2033. She'll protect us. We can't bring Lady Marjorie into this. What? Why not? A scandal could hurt her right now. Scandal? They're going to cut off our heads. Calm down. Panicking isn't going to help. Those guards won't stop until they find someone for Damien's death. Métro boulot What are we going to do, Lady Mira? Mademoiselle qui fait des blagues. How are we getting out of this one? I have to get out of the keep, or I'm done for. You, my lady? We're in this together, like it or not. Ah, il va se calmer le petit homme. But I don't know how to aid you now. Tell me and I'll help you. We need to find a safe place to hide until this blows over. We can't do anything with this manhunt on. There's a collier's store by the river gate, on Muddy Way. C'était mignon, une petite blague mignonne. Métro, boulot, dodo. Bah, du coup, pour moi, ça sera métro. Attention, attention, attention. Get to the colliers. Tell Godwin I sent you. Goodbye, Lady Mira. The coal boy. Take him. Saisissez-le, saisissez-le. Le pauvre. Après, ça dépend. Après, moi, ça sera, je jouerai à métro, ça sera mon boulot, et après, je ferai dodo. C'était drôle, non? Non, c'était nul en fait.
Attendez. 30 secondes. Je vais couper 30 secondes. Privyet, Alexei Markovsky. Ja. Et rebonsoir à tous. Normalement tout devrait être réglé dans le problème. J'ai essayé un petit truc et apparemment ça fonctionne. Donc parfait. Donc est-ce que tout le monde est là? Allez, on reprend le papillon et on va l'envoler. C'est parti. Your sister said he was building an army. We can thank Mira it's not larger. But we'll lose if we go up against that. Ah, faut pas l'affronter. Et Rose de Pichou, retournement, désolé pour ce petit contretemps. Désolé, vraiment désolé. Ouais, là ça va être mieux là, je pense. Crossbows up! Asher Forrester! Show your face, boy! Donc là, j'espère qu'on va avoir du truc. Ryan! He's frightened, father. Anya! Well, Lord, you must not have much faith in this army of yours if you feel the need to hide behind my little brother. You mistake me, Forrester. Ryan is here for your protection. To stop you from being stupid. You see, I'm here to end this once and for all. You got your little revenge on my men, but it's time you listen to reason. Les mecs, ils arrivent avec le bélier et tout quoi, normal quoi. I could ram your gates down and kill every last one of you. Or we could end the bloodshed here and now. This war is over, Asher. It ended the moment Roderick fell. By Ramsay's rules, I'm the victor here. This will all be mine now. One way or another. My brother's death is on your hands! Believe me, the bloodshed has only begun. Do you know what? We've spilled so much Forrester blood already, Asher. You're the one who's missed all the fun. Ah, t'as envie de le tuer lui quand Let's même. put all this ugliness behind us. C'est fou. Hein? I'm willing to talk terms of your surrender. Surrender? Open your halls and bend the knee as my bannermen. You continue to produce ironwood under my supervision, of course. And you will join your house to mine, for all to see, by wedding my Gwyn. Well, fuck me. Asher, you can't! That would be easier to believe coming from Gwyn herself. Where is she? Far away from all this, of course. Comme par hasard, comme par hasard. I speak on her behalf as her father. I would just as happily kill you all and be done with it. But I'm very generously giving you a way to keep your bloody lives. Oh. Comment t'as envie de le tuer, c'est fou. As a show of my goodwill, I brought home the body of your lord. Your brother was too stubborn to know when it was over. Roderick, let me see him. I want to see my brother. We'll take Ryan too. But you want peace between our houses? Give me my living brother. Voilà, on négocie, hein. Ainsi, voilà. De toute façon, ça finira en bas de sang. I'll be waiting in my camp. C'est sacré tapette. Ils sont obligés d'utiliser des enfants.
pire, tu tues lui, non? Non, il est avec nous. Sinon, on l'aurait tué. Ça fera un mec en moins. Oh, le pauvre Roderick. No! 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 Ils ont pris cher les forestiers depuis le début, quoi. Hello. I'm sorry, little brother. Привет, bro. How are you? I've buried too many sons. You deserved more days than what you were given, brother. And a better death than this. The world is colder for your passing. Forgive me, I just... Perhaps the time has come to truly let this bloodshed end. Non, 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 on s'inquiète pas. On est des guerriers. On veut du sang. Bow our head and Asher marries Gwyn. Craven. It's not the worst terms I've ever heard. I can't bow my head to the fucking Whitehills after all they've done. I may have loved Gwyn, but... No. No, not like this. Ah, c'était l'ancien copain. Even if we accepted, I somehow doubt Lud would keep you alive once Gwyn's produced an heir. There will be no marriage. If we bow our heads now, we'll always be his slaves. Ouais, faut se battre là, yeah. We have to kill them, Asher. Aye, piss on surrender. Let's ride out and kill them all. We lied! To us! Spill their blood! Believe me, I want to kill every last fucking one of them. But we just don't have the numbers. Unless we take them on our terms, inside our Pourquoi tu mets un walls. petit bonhomme qui pleure, mademoiselle? Lord rules that house with an iron fist. His sons, his bannermen, do nothing without his say-so. Et GG Fumi pour ton level 31. Troisième place, allez, tu y es presque, tu vas dépasser The Geek. Tu vas passer deuxième place. Deuxième place qui est synonyme de Paris Game Week. Such a task is easily said, but Lud is wary. We tell Lord exactly what he wants to hear. Eh oui, Fumi, il faut que tu continues comme ça, tu y es presque. And drink to our union. And then? Then an ambush. Your pit fighters strike from the shadows. No, an ambush is too chaotic. Things could go badly quickly. Lud could escape. There's another way. Poison. In his wine. There are those who would call poison a coward's weapon. No. Lethal and direct. Yeah, t'as raison, Beskar. Either plan is a high risk. We only lure Lud inside if the whole family is there to sell it. Talia and Ryan will both be in danger. I understand what's at stake. But poison is the surest way to see. Ouais, on va l'empoisonner. Then we have a plan. Whatever happens to me, I need you to get Ryan out alive. As soon as we move on, Lord. Not a problem. You know you're the only Ah, family Roderick, I've ever had. bah oui, il est mort. That makes Ryan my brother too. I won't forget this. I've forgotten the number of times I've heard you Mais say bon, that. I've vu said que that c'est... before. We will avenge Ah, mais c'est pas Roderick's grave. death tonight, whatever it takes. Moi j'avais fait avec la mort de Asher l'histoire. Send word to Lord. Du coup avec la mort de Roderick je l'avais jamais fait et du coup bah, le jeu change complètement en fait. Plus haut, plus fort. Ouais. Carrément. Search the area! Lady Mira! There she is! Take her! What's all this? Ah, du coup. I'll tell you on our way. You're making a big mistake. En fait, dans la quand... Don't you know who this is? Doesn't matter who he is.
Quand tu gardes This is Lord Rickard Morgrim, Roderick, the en most fait powerful Vesca, ironwood merchant in King's Landing. elle fait tout pour. En fait, elle écoute jamais Roderick et du coup en fait elle propose rien, elle fait rien. Tell them how far you'd go to Et ils se cassent. En fait, ils se cassent tous les mecs. I hope these men aren't bothering you. We have orders from Captain Lucan Let me worry about Lucan. You worry about buying yourselves a few tankards. On me. Thank you for keeping our city safe. Du coup, bah là, le coup du vin, je sais pas comment ça va se passer. Can I take you somewhere, Lady Mira? Oh non, je déteste cette scène. Oh mon dieu. Mon dieu, pas cette scène. Cette scène affreuse. Oh mon dieu. Fumi, ferme les yeux, tu vas pleurer. The river gate, quick as you can. What's going on, Mira? Is there a problem? Someone's plotting against me. Plotting? What do you mean? They're spreading malicious rumors. And worse, they've set the guard after. C'est le mois des jeux pour faire pleurer, Fumi, fais gaffe. That is worrying indeed. Clearly you've made powerful enemies here in King's Landing. Although, you've made short work of one of them, at least. I hear Lord Andros has found a home in the Black Cells. I'm impressed. It seems he took on the wrong handmaiden. Salut à toi, Bilbon, comment vas-tu? I plan to destroy anyone in my way. Of course, now that you've gotten rid of my biggest competitor, all kinds of opportunities have opened up. Particularly in your part of the Seven Kingdoms. The Ironwood market is super. A lot of gold to be made. And I plan to take full advantage. A bold claim for a handmaiden on the run from the guard. You're clever, Mira. On finit calmement Game of Thrones. Decree from Tyrion's chambers. On finit calmement le jeu des trônes. Of course. C'est un très bon jeu, le jeu des trônes. C'est pas mal. Imagine a handmaiden stealing the crown's Ironwood contract from under my nose. That's why I Et mon dos, ça toujours mal, mais je vis avec. Привет, привет. You must have known you'd become a target sooner or later. Killing Lannister guards does not go unnoticed. You two-faced shit! Don't you have any honor? Honor? Do you think I got where I am because of honor? We've both seen what happens to honorable men. After Ludd takes Ironworth, he and I will control the Ironwoods trade entirely. You've been very helpful, Mira, but it's time to get you out of the way. Can't have you complicating things. You're making a mistake, Morgren. Ludd will turn on you the first chance he gets. You're a fool if you don't see that. Tell me, Mira, who is the fool here? You or I? Allez. Bam. T'as pas un couteau là qu'on le plante? We've arrived. Now get out of my fucking litter! Je déteste cette scène. Lucan, fancy coming across you here. I seem to have found something you're looking for. That you have, my lord. I've been searching for this murderer a long time. Finally, I got her. You've got the wrong person. I've done nothing wrong. Shut your liar's mouth. It's time you answered for your crimes. Take her to the cells. Chin up, Mira. I'm sure if you ask him nicely, the headsman will be quick. Qu'est-ce que c'est méchant. La pauvre. Elle fait tout ça pour rien en fait, la pauvre. Elle s'est battue et tout. Mais pour rien. C'est fou. C'est triste quand même. Ça sert à rien de se battre en fait. Ouh, un ours. Ouh là là, un ours blanc. Forgive my brother's temper.
It said over time, wargs adopt the traits of their animal. And your news was unexpected. You see, Gregor Forrester was our father. What? And we are his bastards. I doubt anyone knows. It was his dark secret. And he feared his family would find out. That's why you're here, isn't it? Je vais pas lui dire, ouais, I c'est ça. suppose. Josra would say he banished us to hide his shame. But I like to think it's because he knew what we were. That he was protecting us in his own way. Il nous a We protégé mon thought cul, one day ouais. Gregor would come and see everything we've built. But instead it was you. You are the first to arrive. It must have been a difficult journey. Non, ça va. Few try, and fewer still live to tell about it. It wasn't easy. I had to break my vows to the Night's Watch. We barely made it. Not many survive this far north of the Wall. But you're here. Allez, casse-lui la gueule. Non, pas lui. Our father entrusted us with protecting the North Grove. That has always been our purpose. But we've learned there's a power here, Garrett. A power we've only just begun to understand. Winter is coming, and we haven't much time. Non, c'est pas vraiment ça, Bilbo. Pas vraiment. Gregor ven Fiondan Bjorne Sager ven. Svealoden Mopre Befasta. On dirait à moitié les rois de la nuit. Ils contrôlent les gens, quoi. Coucou à toi, The Geek. Mais y a pas de souci. Bah ouais, heureusement que c'est une demi-journée, mais y a pas de souci pour toi pour ça. Bah je te dis bonne rentrée à toi. Bonne rentrée et passe une bonne nuit et bon courage pour demain, hein, en tout cas. Pas d'accord avec moi, mademoiselle, sur le coup du fait que ils ressemblent aux rois de la nuit. Les mecs ils contrôlent d'autres personnes comme les rois de la nuit en fait. C'est chelou. Ah les jeunes. Un jour peut-être. Ah t'as vu, c'est bizarre, hein, c'est vraiment bizarre. En quelque sorte, oui, c'est ça. Allez, tant mieux si t'as eu un bon emploi du temps. C'est toujours mieux. Oh God, Finn. Oh, Finn. Putain, il a pas de main, mais il est meilleur avec son poing, au pire. En plus, j'ai pas encore de prof d'anglais car il y en a pas assez du coup pour l'instant le mercredi, je pense. Ah bah, ça va, c'est tranquille.
Ah bah t'as qu'à me faire des amis, Bilbon. Ça viendra tout seul. Did you know him? Maybe I'm wrong, but you keep looking at him. He was my friend. His name was Finn. He was here because of me. I let him join when we left Castle Black. That was his choice. It's not your fault. Now his watch has ended. Ah, t'es pas social IRL. Ah, c'est triste ça. I saved your life. I wouldn't go that far. Mets-toi un masque de vieux, prends une canne. Tu parles comme ça, ils vont croire que c'est un petit vieux, ils vont te parler, tu vas voir. But then, my expectations were low. You fought well yourself. Or at least your bear did. Et bonsoir, cochon banane. Comment vas-tu, petit cochon banane? Killing them I don't mind. It's the burning that stays with you. You'll never forget that stench. On a brûlé tes potes de la forêt? Did you see what they just did? They don't care about their own. My sister has trained them well. Les hommes de la forêt molles. According to her. Ah ouais, non, mais ils étaient toujours en train d'emmerder les écureuils. Faut arrêter quoi. Ils étaient en train de jouer avec leurs noix et tout. Du coup, on les brûle ceux-là. Apparemment, leur maître c'est Xenox, hein. Vu que c'est toi, je te le dis. Hein. The whites grow bolder by the day. Ever since the wildling tribes went south with Mance Raider. I need to go back. Here, let me help you. I'm fine. It's nothing. Eh bah, faut faire des efforts. Tu vas prendre des cours avec Xenox. Fulgorn Bisonir. Xenox va te donner des cours de sociabilité. Did you not hear me? Fulgorn, Suna. Ciao. Oh là, pas gentil. Ciao à toi, The Pichu. Bonne soirée. Wait. Fulgorn Bisonir. Mais c'est quoi vos problèmes à tous là? Vous avez vraiment des problèmes, hein? You're losing control. What was that? It's blood magic. The more she uses it, the weaker she becomes. Ouais, c'est le mot qu'on peut utiliser pour toi, Xenox. Tu es bizarre. Elsera's a fool to keep taking these risks. One day, they'll kill us all if we're not careful. Is there some way to help her? She is convinced her blood magic is the only way to protect the North Grove, that her warriors are the answer. But she can't. Eh bah t'en as de la chance, Xenox. On t'a trouvé un copain qui est comme toi. Bilbon et Xenox, vous êtes pareils. Officiellement, vous êtes des frères. She was right about one thing, though. The whites are growing bolder. And the worst is yet to come. Ah, c'est la bonne nouvelle ça, The Geek. Tu seras pas toute seule. Now that my father's dead, there's no reason to stay. That's why he sent you, isn't it? To bring us back to Ironrath. To crush our enemies south of the wall. And avenge his death. We can't leave the North Grove. And stay here to die. I'd rather live. You said yourself, House Forrester is in danger. This is our chance to do something about it. Ah là 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 là. Ah, Xenox va te présenter autre chose, Bilbon, tu vas rien comprendre. Where's Sylvie? Bah Never voilà. trust a fucking wildling. On verra ça à la raclette party, Xenox. On verra ça à la raclette party. Voir si t'es sociable.
Looks fresh. Looks like they didn't make it to the block. J'ai entendu quelqu'un, il n'y a pas une deuxième personne ici? Oh, j'ai dû rêver. Ugh, disgusting. Elle y arrive peut-être pas en fait. Rats. They're everywhere in King's Landing. Ouais, bah je vais voir ça, on va voir. On va voir ce que tu vaux. On va te décoincer, tu vois, on va te sortir le balai du cul. Oh God, those are human teeth. Et bah moi j'ai commencé l'espagnol, j'étais en CM1. Non même, ouais, non, oui CM1. On s'en fout, je sais. Jailer, please. Shut it! Please come here. Hello? Excuse me? What do you want? Can you Oh, get le me out of here? dégueulasse. Ça. Because if not, I don't want to know. Hey, no talking. Jailer, Jailer, come over here. De toute façon, il donnera pas d'assiette tant qu'il est pas sociable. Why don't you come here for a moment? We can have a little chat about it. Gods, woman, I said shut it! Or I will come in there, and you won't like what happens. Ouh, le vilain, il est comme Xenox, il veut violer les gens de la forêt. I'll do anything. Just tell me! Bastard! Before the day's over, they'll take us straight to the block. So don't give me that look. You can leave the judgment to Aujourd'hui, the c'est un jour spécial, c'est un jour, la journée sans Théo. I wasn't giving you any look. Don't deny it. I saw the disgust in your eyes. As if you C'est never ça, did Xenox, anything you on were croit. ashamed of. Par contre, il faudra que tu t'entraînes à Cross Maga, Xenox, parce que t'es un peu nul. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. I have a son. A little baby boy. I think of the smell of his skin. His tuft of brown hair. C'est triste. There is nothing I wouldn't do. Nothing. Just to hold him again. You think I give two shits about your judgment? What would you do in my place? Non, non, il y a des jours avec du Théo. Mais il y a des jours sans Théo. I'll never see him again. In Essos, they greet each other with the words, "All men must die." If today is our day, then we should pray for the gods to judge us gently. Pendant la raclette party, on va inviter Xenox et The Geek. Ils vont moins rigoler les deux. Là. Ils vont se voir en face à face. Ils vont plus rien dire. Ils vont faire genre. Mira, making friends already, I see. Be quick. We'll be coming back for her next. For your trouble. Allez, c'est parti pour un viol. Father, I pray to you. Judge me softly for my sins. Mother, I pray to you. Blanket me with your grace. I found the gods at last. They can't help you now. Oh, toi peut-être, mais imagine The Geek en face de toi. For you soon. Bizarrement, on voudra plus voir ta banane. You don't have much time. Tu veux contre Théo, The Geek, du coup? Good to see you too, Mira. Mais bon, le popcorn ne te servira à rien. I've come to make you an offer. I was thinking about what you said, and I've come to the conclusion you're right. Ludd will likely betray me the first chance he gets. And I realized I'd overlooked something of great value. Your name. I want you as my wife. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour que je vous fasse gagner un jeu? Voulez-vous que je vous fasse gagner un jeu? Fumi, Xenox et tout. Êtes-vous prêts pour le jeu?
Je vais faire gagner un jeu. Il reste pas beaucoup de temps de jeu. Donc je vais faire gagner mon petit jeu. Fumi est prêt, Bilbon est prêt. My family would never allow it. On a compris, Bilbon, pas besoin de faire de fou. My brothers will kill you. Bah c'est pas grave, tu participes pas, on a rien à foutre, Xenox. Allez, c'est parti, on vous laisse, vous mettez le chiffre, le premier qui trouve le chiffre gagne un jeu. C'est parti, 250, 0250, allez. On verra qui gagne. La tactique de Fumi. Eh, Fumi a déjà gagné. Félicitations à toi, Fumi. Ah, c'était le jeu le plus rapide de l'histoire. Ah, franchement, bien joué, Fumi. Franchement, félicitations. Vraiment, bravo, bravo. If all this happens, I want revenge against Lud. Promise me he dies. Vraiment, bravo. Ouais, y a rien à dire, Fumi. C'était vraiment speed, quoi. Vraiment très speed. Ah, du coup, bah, je vais t'envoyer le jeu après le live. Félicitations à toi. Un jeu d'une valeur de 10 €. Donc j'espère que celui-ci te plaira. Ouais, tu vois ça. Non, mais je crois qu'il a cheaté, Fumi. Il le savait, il le savait. Il le savait, c'est tout. One word from me, that coal boy takes your place on the block. Tom! All you have to do is agree to marry me. You'll give up your power, you'll give up your ancestral home, but you'll be alive. Ah, j'ai pas envie de t'épouser, moi. So, Mira, what do you say? Encore félicitations, hein. You will never have Ironrath, and you will never have me. What? C'est pas dans ta gueule. I'd rather die. Bon bah voilà. Les mots sont placés. Je préfère mourir. Fine. Have it your way. Et bah bonne nuit à toi encore une fois, The Geek, hein, et bon bah encore bon courage. Hein. T'inquiète, ça va passer vite. On est mercredi demain. Après, tu iras faire un petit tour au centre-ville, tu iras boire une bière, comme tous les jeunes de notre époque. Ouais, moi aussi, je suis choqué. C'était trop rapide, Fumi. Fumi est un enfant précoce. She won't get far. Not out here. Let me go! Sylvie! Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. My brother! I wasn't finished! Et surtout, hein, n'oublie pas, reviens quand tu veux. When you're finished here, come see me. There's something I must show you. I don't trust these people, Garrett. Which was why I had to see Cotter. He's not well. And he won't live much longer. I thought he was getting help. Whatever they've done, it hasn't worked. There's nothing that will save him now. Which is why I needed to do something bois de la bière à for me. l'âge que tu veux, The Geek. I didn't want À him to l'âge que tu suffer veux. anymore, Garrett. Just to ease his pain, but that's when they found me. Pendant les 24 heures du mois, il y a des petits Anglais, ils ont 3 ans, ils boivent de la bière. Hein. The Nightshade. I need you to be the one to end his suffering. But It's our way, Garrett. You have to feed it to him. I'm trusting you to do this, Garrett. You're the only one who can. I'm sorry, Sylvie. I can't do it. Cutter's my friend. Then you won't let him suffer any longer. You'll see. He's in so much pain.
I did everything within my power to help your friend. But I'm afraid it's too late. Nothing can save him now. Sylvie told me. Nightshade? What are you going to do with that? You realize it's deadly. And has no place in here. This is for Cotter. You can't give him that. I don't know what that wildling told you. But that will kill him and taint his blood. Gareth, is that you? It's me, Cotter. Je ne comprends pas ce que tu dis, mais c'est pas grave. I want to see her. Where is she? Did something happen to her? Don't worry, she's right outside. She sent me to help you. J'ai pas compris, Bilbon, franchement. Si tu peux me réexpliquer. Pourquoi tu dis ça? Si t'es bipolaire, après j'y peux rien, mais j'ai pas vraiment compris. Ah, you have to protect Sylvie. Ah. Cotter. Oh. I can't bear C'est dégueulasse en fait ces os là. Même si c'est mal fait, c'est dégueulasse. He's been incredibly brave. A lesser man would have died days ago. But I suppose you already knew that about him. Cotter's a fighter. Always has been. I can see that. But now you can use his death to give his life meaning. This was always intended for my father. It's a sacred symbol of the power of the North Grove. Forged from iron, the handle made with ironwood from this very tree. In my father's absence, you speak for House Forrester. It seems only right that you should have this now. You're here for a reason. Dragon, non? It's no accident they sent you. I promise. I'll make Lord Forrester proud. I know you'll do what's necessary. Ah bah voilà un Théo. GG Wizbot. On n'a pas le droit de mettre des liens sur les lives. Give me his heart. His beating heart. Then his death can have meaning. We can use it for a greater purpose, Garrett. An ancient ritual to help harness the power of the North Grove. We must do this, Garrett. I fear what might happen if we don't. Why me? Can't you do it yourself? Not alone. I'm far too. Le truc c'était tu me fais confiance, You mais saw what pourquoi happened moi after the tu fight. peux pas le faire tout seul? My warriors. Ah de quoi j'ai... Pulling away. Please, I need you to do this. For me, for the North Grove. Ready. Gareth. Can't take it any longer. End his suffering. Use his life to make us strong, Garrett. Give him that poison, and his blood will be useless. I'll do it. For the North Grove. I knew I could count on you, Garrett. Allez hop. Use the dagger to open his chest. We need his heart. Salut à toi Xiox, comment va mon petit écureuil? Allez, on découpe les mecs tranquillement. Good. Now grab his heart, quickly, while his blood still pulses through it. Il est où le cœur? Hop là, on rentre dans le truc et hop, on arrache le cœur. Ah là, c'est fait. Now bring it here. Squeeze the blood into the fire. While it's still warm. On presse le cœur. Voilà. On presse. Et voilà, on a pris 5 heures. Ça c'est beau.
Eh bien, moi ça va super bien. Et ta rentrée, comment ça s'est passé? Thank you, Garrett. I know it was difficult, but you did the right thing. C'était ça, c'était un rituel tostapas. On a essayé de le faire survivre. Mais il a pas réussi à survivre. Voilà, on a juste brûlé un corps. On a pressé un cœur et et maintenant on va brûler le corps pour rien en fait. Je pense qu'il manquait le poulet. Dans tout rituel tostapas, il faut un poulet normalement. Vivant de préférence. Et c'est ça qui a loupé. The wine is ready. Your sister will pour. When they're all seated, you give the signal. Remember, no matter how much they might provoke you, we must let them think they've won. Ah bah nickel si tu kiffes le lycée. That's them. Here we go. Eh ouais, mais Wizbot... Send the girl first. Don't let her play with your head, little brother. Lady Forrester. My apologies for arriving unannounced. I was hoping I might have a word in private with Asher. Non, je n'ai pas envie de m'entretenir en privé avec toi. Ah, on est obligé. T'aurais pu dire non et la capturer. Comme ça, on aura un otage et on aura pu l'échanger contre ton frère. Et ça réfléchit pas beaucoup quand même. I think we can agree these are not ideal circumstances. Agreed. But these are the circumstances we find ourselves in. I know how you must feel, Asher. But your family has suffered. Y a pas de souci, Bilbon. Je te dis bonne nuit. Passe une bonne nuit et bon courage pour l'école. Ciao, ciao. I agreed to your father's terms, didn't I? You did. Et on ne critique pas Wizbot. Et merci à toi. Et toi, bon courage, Bilbon. Et merci. T'inquiète, il y aura plein de nouveaux jeux à gagner bientôt. It would be a lie if I said otherwise. I appreciate your honesty. I'll need that from you if this is to work. You have to understand. I've risked everything to bring peace between our houses. To meet with Roderick in secret. To tell him of the traitor within these very walls. To make sure no harm came to Ryan as our ward. Bye bye. Bye bye tout le monde. Par contre moi je pars pas, hein. J'ai pas dit bye bye pour dire que je pars. No hidden agenda. Just peace. Once and for all. I'm sorry, but I don't trust your father. He ordered the ambush. He'd just as soon slit my throat as see us wed. That was before. My father would never betray my trust. Just là, Truth be told, my father's scared of you. Is he? With Roderick, he knew who and what he was dealing with. But you, he thinks you're dangerous. Ah bon, tu y vas, mademoiselle? Tu veux pas rester jusqu'à la fin? Tu te fous de moi en plus? T'as intérêt de rester, hein? We can make this work, Asher. This is our one chance. Together we can control the future of our houses. Just promise me, when my father and brother walk through that door, nothing ouais, will mais happen Nightbot, that could c'est un robot, threaten donc that il n'y a pas de liberté d'expression avec lui. Our future. Et I need your assurance. Nothing will Bilbon, c'est pas bien. Je savais pas quoi dire. And at this point, it's in the hands of the gods. Sorry to intrude, my lord. But Lady Forrester is in need of your help. Bah en fait, je crois qu'elle disait ça pour blaguer. Je pense qu'elle va pas partir, parce que sinon j'ai plus de modo, donc du coup, elle restera. C'est sûr et certain. Sinon, elle est bannie. Elle a pas le droit de partir, sinon je la banne. Sorry, my lord, it's all that came to mind. But we have everything in place. How should we proceed? Ready the poison. Ouais, on prépare le poison, j'ai envie de le buter, moi. Allez, à l'être. Sauf si ton PC ne marche plus pendant 3 mois, ou t'as plus internet, comme ça il prendra la place. But at least it's done. Where's my son? Right to it then. Moi aussi j'aimerais avoir PUBG. Déjà faut avoir un PC pour ça, Bilbon. Ah je sais, c'était méchant.
Bon, Gigot, tout le monde a plus. Ok, y a pas de soucis, The Geek. Bonne nuit à toi. Bonne nuit, bonne nuit. Lord Whitehill. Ok, y a pas de soucis aussi, Bill. Bon, bah, bonne nuit à toi et merci à tous d'avoir suivi ce petit live. Merci, merci. Je connais pas les potables. You honor us, Lord Whitehill, with your presence. And with this union. Honor you? I didn't take you for an arse licker, Forrester. Father, don't bicker. Asher's showing you respect. Ah, portable, bah oui. Would you like to sit down, Lord Whitehill? Aye. And get me something to drink. I'm bloody parched. Talia, won't you fetch the wine for his lordship? We thought you'd like to sit here, Lord Ils commencent à Whitehill. faire des blagues, ils arrivent pas à aller au lit. Ils aiment tellement mes lives qu'ils restent. C'est gentil, c'est gentil. In the Lord's chair. It's not like your father wanted your worthless ass in it. It's just a chair. By all means, sit in it if it makes you feel important. What? What did you say? Something not very friendly, Father. What are you up to, Forrester? You curtsy like your sister one moment, then act the blowhard the next. Do you even have any idea how thin the ice is here? Calm down, Father. Asher's been amongst sellswords so long. He's forgotten how to behave. Bah voilà, j'ai Teach him some manners, comme then. ça. Et plus, plein de plus. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Ah non, on est sur Twitch. Ouh, un petit cochon. GG pour ton level up. Lord Bilbon. Forrester, you made your way as a sellsword out there, did you? Eh, a little rape, a little murder, anything for the right price. Your family must be so proud. Pourquoi t'es choqué que Xenox encore? The sellsword must enjoy across a narrow sea. Ah, I can't imagine how my sister will be able to please you. And you sat back on a horse when we last drew swords. But your family will sing about that for years. You quite the mouth of A me, plus. Forrester. How'd you like me to shove my sword down it? Not so much. Enough bloody nattering. Sit the hell down, Griff, and let's drink. Du poison, mais je le dis pas trop A fort. toast. We should make a toast. Aye. What shall we toast to? Come on then. Let's hear it. To Gwyn, my betrothed. Without you, none of this could happen. Aye, To Gwyn. No, no, no. This isn't right. You first, then me. In the way of the North. Come, Forrester. Let's drink together as lords of our houses. Let it be you and I who seal this bond. For our houses, for our Ouais. children. Iron from ice. Mother. Comment tuer quelqu'un? Comment tuer deux personnes? Not bad. Water! Bring me water! He's choking! Help him! You! You! Ouais, tout le monde va mourir. Des morts, des morts, des morts. Voilà, deux moins. Magnifique mort.
you! Allez, baston! Royland! Get my family out of here! I'll clean up here! Toi, je défonce ta gueule. Forrester! Allez, finis-le. It could have been so different. Gwen. Goodbye, Asher. Oh la pute. Ah mais tuez-le lui, tuez-le, vite, vite, vite. Mais abusé quoi. Ah mais non, mais sérieux, pourquoi tu plantes pas directement quoi? Mais sérieux, c'est quoi ces mecs? Tu le butes. T'as pas à attendre 10 ans quoi, tu le butes. Putain, vous faites chier sérieux. We've been betrayed! They killed my father! Attack! Attack! Take down the gate! We can't fight that many! We're doomed! If they breach the gate, we're done for! We can't fight the entire Whitehill army! Ça pue du cul ça. My lord, your wound. Get them to safety. Of course, my lord. I want to stay with you, Asher. Please, Talia. Allez, go, go, go. En fait, tout est une erreur dans le jeu à chaque fois, j'ai l'impression. Le moindre truc, c'est une erreur en fait. Si tu regardes bien. Follow your command. We have to retake the gate. Retake the gate. Je m'en fous de la populace. Ça a peut-être dû protéger la populace. It's not over yet. Passons. Allez, une doublette lui, c'est fait. Ils font moins les malins les autres. Enfin. Allez, 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 allez. Petite brouette enflammée. Ah, ça va leur faire du bien. Voilà. Culé. Asher Forrester, you've come a long way to die. Allez, allez, allez. Ok, d'accord.
see you live up to your reputation. Tu vas voir ma réputation, je vais te l'enfoncer dans le cul. Rally to your lord. Le mec il tue ses propres soldats lui. Allez, dans ta tronche. Non, je veux pas mourir comme ça. Oh. Bon bah. Voilà. On a perdu HR, mais je suis pas sûr. Ça, il se prend une truc dans le truc. Dans le coup, normal, il a rien quoi. Oh, elle est belle celle-là. Oh, elle est belle. Bien profond dans la gorge. Bon bah voilà, on est fini je pense là. Je suppose, hein, je suppose qu'on est tous finis. Hein. Ouais, j'avoue. La fin, elle ferait chialer un orang-outan. Il nous fait une fin là. Ouais, c'est ça, il nous fait une fin à la Roderick quoi. C'est chaud. On peut pas le buter lui. Iron from ice. Oh, merci. We have to get you out of here. I'll be damned if I let another lord die on my watch. Thank you. You must survive, Asher. For the house. For all of us. Go! Go! Dans tous les films, on les voit tenir comme ça. On sait pas comment ils font pour tenir. Oh mais non, pas bon ça. Alors, on n'est pas encore à la fin, il nous reste encore un petit chapitre encore plus horrible que celui-là je crois. Qui fait très mal. Très très mal. Si mes souvenirs sont bons. Il va y avoir du mort. Et y a pas de souci, Bilbon. T'étais pas parti du coup? Je croyais que t'étais parti.
What you did was right. I did what I had to do. I'll let you light the pyre. Du coup, Bilbon, tu peux rester hein, pour la fin. Il doit pas rester. Il reste pas longtemps, il reste à peine 5 minutes quoi. Il y a une fin encore plus horrible, la fin de ce jeu elle est horrible. Your arrival has changed everything. Even though we've been preparing for it all our lives. Now we don't have much time. We were sent here for a reason. To protect the North Grove. Winter is coming, and we have a role to play in the war to come. Our father never would have wanted us to stand by and see House Forrester fall. Not while we can still do something about it. It's too late to reach Ironrath. It may already be lost. You know protecting the North Grove is the right thing to do. Those were Gregor's last words. They sent you. You should decide. I will respect Lord Gregor's dying words. The North Grove will never be lost while we breathe. We will defend it. On va défendre le bosquier. Hop. Là tu vois il reste quelques petites scènes de tous les personnages. Et ça va finir. Ça va finir. Bon la fin est assez horrible pour certains. In the name of the king, I hereby sentence you to death. Sympa le mec qui a perdu sa tête là. Bring forth the next prisoner. This young woman is accused of murdering a loyal servant of the king. Who here bears witness to her crimes? I will speak to them. This woman is a traitor and a murderer! Killer! She's A innocent! disgrace to her family name! Je garde la tête haute, je meurs la tête haute. Mira Forrester, in the sight of gods and men, and in the name of the king, I sentence you to die. Shame! Raymond! Killer! If you have final words, speak them now. She's innocent! Iron from ice! Afraid! She's innocent! Oh, noble death! Kneel! Goodbye. Hop là, une de moins.
si le son est bugué sur ce jeu, je sais pas pourquoi Xiox. Et voilà, c'est sur ce tranchement de tête et cette petite vidéo finale que se termine Game of Thrones. C'est chaud. Ah, Fumi, les blagues comme ça, non mais oh. Elle qui voulait un tête-à-tête avec un seigneur. Alors en même temps, Fumi, c'est le jeu des trônes. Hein. Donc, on va se prendre la tête. House Forrester. They were nothing but Stark loyalists. And the Starks are dead. Are you listening, Reek? Father wanted to make sure they'd bend the knee. And what do I find? A child lord. Ethan the Bold. With his bulldog sentinel at his side. As if I'd be afraid. And I thought, oh, this is going to be fun. Mira was so devoted when we first came to King's Landing. Grandmother, that day Cersei dragged her before the throne. She claimed loyalty to me, right in front of her. Ah vas-y, c'est marrant. But then she had the audacity c'est marrant to le go jeu de behind my back le jeu des and trônes, meet with franchement. Tyrion when I'd clearly forbade it. And that day she pushed me to ask Joffrey for help when he ripped my dress. It was bold, I'll give her that. But I can't forgive that she used me. And now, with all that's happened to her, who knows what else Mira was doing without my knowledge? Grandmother, it makes me question if she was ever loyal to me at all. 90% du monde a tué le garde. Quoi. I saw something of myself in Garrett Tull. I thought I could trust in him, Sam, but I was wrong. 29% avoir confié notre He secret gave à me his Jon. word that he'd stay true to the vows he'd made in the Godswood. Yet before a day was out, her brother was dead at the foot of the wall. I needed his sword at Craster's. I defended him to Frostfinger. And it cost me. Whatever happened up there, On est tous des a mythos en man of fait. the Watch doesn't run away. Who should return then? But another Lord Forrester. Roderick. He was quite the bold one, Reek. 29% avoir baisé. He killed the man who betrayed him. And ruining Griff's little humiliation by climbing out of the mud again and again and again. I was rather starting to like him. A shame he didn't last longer. The savior who couldn't save. 60% à avoir sacrifié Roderick. Eh putain, ils sont pas vraiment gentils. Hein. You would have liked him, Missandei. He was rather earnest, I suppose. But he had heart, fighting with a former slave by his side. Asher needed my help. I needed to know if he deserved it, so I tested him. But there was no easy answer. But then he told me the truth. He'd risked losing all he had come here for to stand by his friend, a former slave. In the end, that mattered more than disobeying an order. J'aime bien ces petites fins là. Loyalty, friendship, respect. Without them, we have nothing. I think, in the end, Mira came to understand that, Grandmother. She could so easily have turned on Serra to protect herself. But instead, what she did, it took grace. If you're fierce enough, you leave King's Landing with your honor intact. Mira proved that. But at so high a cost. Du coup, en fait, on peut éviter la mort si on accepte la fiançaille. Roderick dead, his mother dead,
his little pile of timber in ruins. I just wish I'd been there to see it. That Bolton bastard let their upstart houses go to war, Father. I know these Forresters. If they had any sense, they'd know when to bend the knee and live to see another day. They fought hard, I'll give them that, but they were reckless. Shrewd when they should have been bold. Impetuous to the last. When will these Northerners ever learn? The Starks are dead. The war is over. And they lost. Et 29%, vous avez fait preuve d'une stratégie rusée. Ouais. Ouais, on peut dire ça, ouais. On peut dire ça comme ça. Je suis rusé. Je suis un petit rusé, comme un petit écureuil. Je suis rusé. Je peux pas te dire, moi je connais pas le jeu Bilbon. We don't have much time. Il reste Ryan, comment il s'appelle, Asher et truc. Donc voilà. Et en plus j'obtiens le trophée platine facilement. En même temps c'est pas très dur. Ah là là. Et voilà. C'est comme ça qu'on termine le jeu Game of Thrones. Donc j'espère que ce jeu vous a plu. Hein, c'est vrai que la fin elle est vraiment affreuse et en plus on voit très clairement que il n'y a pas vraiment de fin dans le jeu, sachant que je crois que ça fait 3 ans qu'on attend. Ah, j'avoue, le générique est en speed quoi. Ça fait 3 ans qu'il est sorti si je me souviens bien. Du coup ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de nouvelles d'une saison 2. Donc c'est chaud quand même. Oui, ça y est, Bilbon, tu peux aller te coucher. Merci d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir vu toutes ces morts répugnantes. On peut dire que Mira a la tête en bas maintenant. Oh, allez, on arrête avec la tête de Mira, la pauvre. Et du coup, bah un jour si... du coup... le 2 sort, la saison 2 sort, bah je la ferai aussi. Je la ferai sûrement en live pour vraiment savoir la suite de l'histoire. Enfin, on voit très clairement que rien n'est sauvé, rien n'est fait. T'as plein de questions en suspens. Enfin, c'est Game of Thrones quoi. Ah, je sais, Bilbon, c'était fait exprès, t'as vu. Elle est devenue folle, elle a perdu la tête. C'est un peu le cas, elle est vraiment devenue folle. Hein. Avec tout ce qui arrive, elle devient une folle, elle perd la tête. Après, c'est peut-être fait exprès. Là celle-là était bien. C'est peut-être fait exprès. Ah là 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 là. Que je suis drôle. Merci. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis tous bonne nuit à tous. Merci d'avoir suivi mon live. Bravo Fumi pour
Bravo Fumi pour ton jeu. Ouais, je sais, là c'est du haut niveau là. C'est un truc, pour la comprendre, faut vraiment se prendre la tête. Prochaine fois Minecraft Story. Non. Non, on va éviter celui-là parce que voilà quoi. Ah bah apparemment Fumi aime Minecraft Story. Non, prochain jeu c'est Metro 2033. Donc là normalement on devrait pas trop pleurer. Mais vous devrez être choqué par le côté magnifique de ce jeu. Tu pourrais faire Ori and the... Non, enfin non, c'est pas trop ça. Ah, tu veux faire ton jeu Steam que tu as gagné? Lequel? Celui d'aujourd'hui ou... Ah non, d'accord, je viens de comprendre. Oh putain, j'ai du mal moi ce soir. Oui, t'es content que t'as gagné un jeu. Oh là putain, j'ai du mal moi. C'est la vieillesse tout ça. Du coup, encore merci ma petite modo pour ton petit don qui a fait plaisir. Du coup, t'es passé première en top cheer, je suis sûr. Normalement. Non? La lenteur du... Oui, c'est ça, bah, je suis vieux, moi, il y a mon cerveau, là, tu vois. J'en ai perdu la tête. Sur la fin, là, tu vois. C'est pour ça. Donc, merci pour ma petite modo pour son petit... pour son petit... cheer, son petit don. Qui a fait plaisir. À toi de faire un live pour que je te fasse un petit don aussi. Tapez 1 pour que mademoiselle fasse un live. Et du coup sur ce bah c'est pas grave, t'auras un don en argent. J'allais dire en nature. Ah, évitez de dire des mots bizarres quand même. Ah, y a Xiox qui veut bien un live. Pile bon. Si Fumi répond 1, perdu. Tu devras faire un live. Oui, en nature, c'est bon, Xiox. Non, Ori, non. J'ai dit que non, je le ferai pas parce que ça va m'ennuyer en fait, plus qu'autre chose. De toute façon, j'ai Metro à faire avant. Du coup, ça va être compliqué. Et j'ai un planning chargé parce que je vais commencer à faire des lives aussi avec Jace sur GTA. Après j'ai quoi Project Cars 2, je pourrais pas le faire, je pense pas. Ça va être compliqué pour le PC. Je vais voir mon planning, il va être chargé, donc il va y avoir pas mal de trucs. J'ai Elder Scrolls Online aussi où je voudrais faire truc. Donc plein de choses comme ça quoi. Plein de choses comme ça. Donc on verra bien. Oh bah mademoiselle va peut-être faire un live demain. Oh là 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 là, quelle révélation. Y a pas de souci, bon bah bonne nuit à toi. Bonne nuit et bonne chance encore une fois. Elle va nous faire un petit Chocobo Dungeon live. Ouais. Chocobo Dungeon. Ça me permettrait de me préparer moi avant de me faire un petit plan de repos pour vous proposer Metro. Parce que Metro, c'est pas simple comme jeu, hein. Moi je vous le dis. Mais ça va être marrant. Life is Strange. Ah, t'auras peut-être du monde sur Life is Strange. Hein. Beaucoup de monde. C'est ça, j'y jouais, ouais. Je joue à Elder Scrolls Online sur Steam en même temps. Mais j'y joue pas sur Steam, j'y joue directement par Bethesda. Bah, je pense qu'elle va streamer vers 21h, mademoiselle. Et pour ça. Comme tout le monde en fait.
Donc Wally Walou. Bon allez, sur ce. De toute façon si elle fait Life is Strange, 21h et tout, fini à 23h je pense. Parce qu'il est petit Life is Strange. Si elle fait juste Before the Storm. T'as raison Bilbon, les études avant aussi, c'est normal. Bon allez, je vous laisse vraiment. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à plus. Bye 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 bye. Bah, faudra nous redire en effet, mademoiselle. Faudra nous redire. Plein de bisous à vous et à bientôt. À bientôt. Et Fumi, je t'envoie ton jeu par MP sur Discord. Du coup. Ciao.